नाज़रीन आदाब। खुदा झूठ ना बुलवाए, हम आपसे कतन सियासत नहीं करते, इसीलिए तो हमने इस प्रोग्राम का नाम नो पॉलिटिक्स रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ हर शोबे में पॉलिटिक्स कार फरमा है, मगर इसके बावजूद कुछ गोशे ऐसे भी हैं जहाँ पर सियासत को दाखिल होने की बिल्कुल इजाजत नहीं, और वो गोशा है ये जहाँ हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको ये माहौल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हमें पहले ही पता था कि आप भी हमारी तरह पॉलिटिक्स से तंग आकर किसी गोशा आफियत की तलाश में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम। आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान खातून मौजूद हैं उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग कायदे-आज़म से है, एक्स MNA है। मिलते हैं बुशरा रहमान साहिबा से। जी बुशरा, कैसी हैं आप बतौर राइटर अवाम में खासी मकबूल हैं। आपके पास शीरीं जुबान और दिलकश कलम का जादू था। क्या आपको किसी और जादू की भी जरूरत थी जो आपको सियासत में आना पड़ा? हमारे ख्याल में सियासत भी कोई जादू है? जादू ही तो है जो सर चढ़ कर बोलता है। अच्छा, तुम समझते हो, हम तो नहीं समझते। हमारे सर तो चढ़ के नहीं बोला। अच्छा, चलिए तो अच्छी बात है। आप नॉवलिस्ट हैं, अफसाना निगार हैं, शायरा हैं, कॉलम निगार हैं, ड्रामा निगार हैं। ये बताइए कि आपको अपने समंजारे फन का कौन सा फूल ज्यादा दिलकश लगता है? असल में कंदील, मुझे अपना अदीब होना बहुत अच्छा लगता है। मैं 12 साल की थी जब मैंने पहला अफसाना लिखा। अच्छा। और 13 साल की उम्र में वो छप गया, तो तब से ही मेरा ये शौक़ चल पड़ा। तो 17 साल की उम्र में मैंने अपना पहला नावल चारागर लिखा, जो छपवाया मैंने शादी के बाद था। तो तब से शुरू से मैं नावल और अफसाना लिख रही हूँ। और शायरी मैंने बहुत देर में शुरू की, और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में थी मैंने कॉलम निगारी शुरू की, तब क्योंकि जर्नलिज्म में MA कर रही थी तो उसका एक हिस्सा था कि मैं ये करूं। और फिर जब टेलीविज़न आ गया तो फिर ड्रामा निगारी शुरू की। तो इसी तरह ये फ़न के ही सारे रास्ते हैं, लेकिन बुनियाद इनकी अदब है, नावल और अफसाना। और मुझे अपना नावल निगार और अफसाना निगार होना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बताइए कि आप फितरतन किस मिजाज की खातून हैं, संजीदा या हंसमुख? देखें जी, मैं दोनों मिजाज की खातून हूँ, ठीक है। मेरे अंदर एक बहुत ही संजीदा और दर्दमंद औरत रहती है। छोटी छोटी बातों का असर लेती है, कांटा चुभे तो रोने बैठती है, दूसरों का दुख समेटती है, अपना दुख समेटती है, हर एक की आंख को देखती है, हर एक के चेहरे को पढ़ती है। लेकिन ज़ाहिरा तौर पर मैं बड़ी हंसमुख और शरीर हूँ। अच्छा। हाँ, और हंसी हंसी की बातें करती हूँ, लतीफ़े सुनाती हूँ, नकलें उतारती हूँ अभी तक। और जहाँ मैं बैठ जाती हूँ महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार कर देती हूँ, लेकिन संजीदगी से लिखती हूँ और संजीदगी से सोचती हूँ। इसका मतलब है कि आप में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा है। तो कोई अच्छा सा लतीफ़ा सुनाए? नहीं भाई, ये लतीफ़े वाली बात नहीं है। क्यों? ना, ये इतना अच्छा फोरम है, इस पे हमें अदबी गुफ्तगू करनी चाहिए। यहाँ तो लतीफ़ा नहीं मैं आपको बताऊं कि अदबी के साथ यहाँ आज हमने ज़िंदगी से भरपूर गुफ्तगू करनी है, और आपको पता है कि ज़िंदगी में लतीफ़े भी होते हैं। लेकिन बहरहाल आप मुझसे कोई मैं आपको लतीफ़े की बजाय अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुना देती हूँ, लतीफ़े ही की तरह होगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो हमारी जो उर्दू की लेक्चर थी ना, वो मुझे कहा करती थी, उस वक्त 3rd ईयर में थी शायद मैं, तो वो कहती थी कि तुम लिखना ज़रूर बुशरा, तुम्हारे अंदर बहुत सलाहियत है, और फिर ये है कि तुम्हारे अंदर एक शायरा है। वो तलाश करती थी मेरे अंदर एक शायरा, क्योंकि मैं बातें करती थी। तो एक दफ़ा उन्होंने कहा कि गालिब के दीवान में से सारी क्लास जाए और रकीब के शेर ढूंढ के लाए। अच्छा। आपको पता है ना, गालिब ने रकीब के ऊपर बहुत लिखा है, तो उनका सारे रकीब के शेर ढूंढ के लाए। मैं इधर उधर घूमती फिरती रही, हंसती खेलती, ड्रामे करती, ये वो मुझे याद ना रहा। जब दूसरे दिन क्लास शुरू हुई तो मैंने कहा, मैंने तो कोई शेर नहीं ढूंढा। अब जो शेर मैं बोलती हूँ वो लड़की कहती है वो तो मैंने लिखा है, वो कहती है मैंने लिखा है, वो कहती है मैंने लिखा है। अब सारे रकीब के शेर तो इधर उधर हो गए, और मैं जाके सबसे पिछली सीट पे बैठ गई। चूँकि मैं अच्छी स्टूडेंट थी, आगे बैठती थी, तो उसने मिस ने आते ही मुझे कहा कि बुशरा तुम वहाँ क्यों बैठी हो, उठो और रकीब का शेर सुनाओ। अब मैंने कहा, सब लड़कियों ने बाकी सारे शेर जमा करे, तो मैंने जल्दी जल्दी शेर लिखा। और वो मैंने उनको कहा कि लगे लिखने जो ख़त उनको स्याही हो गई काली, लगे लिखने जो ख़त उनको स्याही हो गई काली, खुला ढक्कन तो शीशी से रकीबे रूसिया निकला। वाह, बहुत खूब। तो मुझे कहती ये गालिब का शेर है। मैंने कहा जी। कहती ये गालिब का शेर है। मैंने कहा जी। क्या ये गालिब का शेर है? मैंने कहा जी। तो जोर से हंस पड़ी। कहती है यार तुम लिखना ज़रूर, तुम्हारे अंदर बहुत सलाहियत है। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ कर सकती हो दुनिया में, यहाँ बैठे बैठे यहाँ तुमने ये किया।
تو اس قسم کے لطیفے زندگی میں کرتی رہتی ہوں. اچھا، اگر آپ اپنا انالیسس کریں تو آپ اپنے اندر اپنی ذات میں خامیوں اور خوبیوں کا کیا تناسب پاتی ہیں؟ دیکھیں جی، میرے اندر شاید خامیاں زیادہ ہیں، شاید عام آدمی سے، عام عورت سے زیادہ ہوں میرے اندر خامیاں، لیکن مجھے ایک سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. میں اپنی خوبیوں سے کام لے کے خامیوں پر پردہ ڈالتی جاتی ہوں. یہ تو آپ نے خوب بات کی، لیکن بتائیں کہ آپ اپنی کس خامی سے زیادہ پریشان رہتی ہیں؟ پریشان نہیں رہتی کسی خامی سے، کیونکہ اس عمر میں جہاں میں پہنچ گئی ہوں وہاں تو ہم ہر چیز کا انالیسس کر لیتے ہیں. شروع عمر میں ہوتا تھا، مجھے سینسٹیو بہت تھی نا، ہر بات چبھتی تھی، ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے تھے، پھر جب دل آزاری ہوتی تھی تو پھر روتے تھے. تو اس بات پہ ابھی بھی میری یہ عادت ہے کہ میں کسی پر اعتبار کر لیتی ہوں. اچھا. لیکن جب وہ میرے اعتبار کو مجروح کرتا ہے تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح کی بہت سی خامیاں ہیں اپنے اندر. ویسے یہ اعتبار کرنا تو خوبی ہے، خامی تو نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بعض اوقات یہ خامی بن جاتی ہے کیونکہ اگلا اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اعتبار کریں. اچھا، کس خوبی پر فخر کرتی ہیں؟ یہ تو مجھے بہت زور سے تلاش کرنی پڑے گی. دیکھیں، جو میری خامی ہے وہی میری خوبی ہے. میں لوگوں پر اعتبار کرتی ہوں، یہ میری خوبی ہے. میں نقصان اٹھا لیتی ہوں، یہ میری خامی ہے. واہ. ویسے تو آپ کو دیکھ کر یہ سوال پوچھنا بہت عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کتنی رومانٹک ہیں، کیونکہ آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے کہ رومانٹسزم آپ میں بہت زیادہ ہے. جی. لیکن پھر بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کتنی رومانٹک ہیں؟ میں بہت رومانٹک ہوں. میں بچپن سے رومانٹک ہوں، اور اس لیے شروع میں نے بچپن میں رومانٹک افسانے لکھے، محبت کے افسانے لکھے. اب قندیل، ہمارے ہاں ایک عجیب رواج ہے، جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ رومانٹک ہیں تو وہ اس کو دوسری طرف لے جاتا ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ خوبصورتیوں سے پیار کرنا رومانٹک ہونا ہے. میں مظاہر قدرت سے پیار کرتی ہوں. چاندنی رات اچھی لگتی ہے، ابھی بھی چاند کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. میں نے اپنا بیڈ روم اس طرح سے بنا رکھا ہے کہ کھڑکی میں سے پہلی راتوں کا چاند نظر آتا ہے، اور جو میری اسٹڈی ہے اس میں سے ڈوبتی راتوں کا چاند نظر آتا ہے. مجھے ٹنڈ منڈ درخت بہت اچھے لگتے ہیں. جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو وہ پتے جھڑ جاتے ہیں تو وہ زندگی کی ایک عجیب کہانی سناتے ہیں. اور پھولوں بھری روش بہت اچھی لگتی ہے. جب پھول کھلتے ہیں تو اس میں مظاہر قدرت کی سب سے زیادہ خوشبو آنے لگتی ہے. سیر کرنا اچھا لگتا ہے. ادھر کسی پارک میں صبح جانا بہت اچھا لگتا ہے. دھند اور کوہرے میں چلنا بہت اچھا لگتا ہے، اور درختوں سے باتیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے. چلتے چلتے نا لوگوں کی حرکات و سکنات کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، اور عورتیں اور مرد کیسے چل رہے ہیں، اور یہ اندازہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے یہ اس کی بیوی ہے کہ اس کی محبوبہ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے کہ یہ اسکول فرینڈ ہے. اس طرح چیزوں کو میں دیکھتی ہوں، ان سے بولتی ہوں، ان سے باتیں کرتی ہوں، وہ مجھ سے باتیں کرتی ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مجھ سے کرتے ہیں گھنے باغ کے سائے باتیں، ایسی باتیں کہ میری جان پہ بنا دی. واہ. ناظرین، باتوں کا تو بھی آغاز ہے، ابھی تو ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جلدی واپس آتے ہیں.